I condemn the morcha basically which has been taken to the minister's house. That is basically not a right way to protest. I think Azad Maidan is a place basically where people have got to express their protest against the government or any issue. But I appeal to the chief minister basically strict action should be taken on all the people who went with the to take the morcha as far as the minister's house. I think it is his private residence. It is not a government residence. You cannot basically go and threaten basically put his family under threat. Babush Monserrat gave a statement की जे 39A प्रोटेस्टर्स आसा ताणे TCP मिनिस्टराच्या किंवा खंयच्या मंत्र्याच्या घरा वचून ताज्या फॅमिलीक असुरक्षीत फील जावपाक दिवंक जायना म्हणून हांव बाबूश मोन्सेराताक याद दिवंक सोदतां की होच मनीस जो डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्वता म्हणिल्लें की जेन्ना बाबूश मोन्सेरात लोकांच्या घरा वता तेन्ना थंयच्या बायलांक असुरक्षीत दिसता म्हणून that Babush Monserrat makes the women of every house that he visits feel unsafe. Okay, हे आमी म्हाका दिसता विसरूंक जायना. हो सेम बाबूश मोन्सेरात जो म्हणटा की प्रोटेस्ट करूंक जाय जाल्यार आझाद मैदानार करचे, हो सेम बाबूश मोन्सेरात जाणें पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो केल्लो, फातरांनी मारिल्लो, लेडी कॉन्स्टेबलाक एसॉल्ट केल्लो. सो तेन्ना तो आझाद मैदानार वचून कित्याक ताणें प्रोटेस्ट केलो ना, रायट? आनी जेन्ना तो 39A बद्दल उलयता आमी विसरूंक जायना हो लँड कन्वर्जनाचो इशू आसा हो आयचो इशू न्ही. दीस इशू इज मोर दॅन 20 years ओल्ड आनी हे कन्वर्जनाचें कारस्थान जर कोणें सुरू केला तो बाबूश मोन्सेरात TCP मिनिस्टर आसतना 20 वर्सां पयलीं तुमकां याद आसतलो, रायट? तो सगळे रिजनल पेनाक ब्रावन कलर मारपाक सुटिल्लो इन रिटर्न फॉर ऑन अ सुटकेस बाय सुटकेस बेसीस. सो तेन्ना तुमी सगळे याद आसा BJPचोच चीफ मिनिस्टर आशिल्लो बाब मनोहर पर्रीकार ही हॅड द गट्स टू फायर दीस TCP मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात इन 2006. आनी हांव मागता आज डॉक्टर प्रमोद सावंताक, ही इज ऑल्सो BJP चीफ मिनिस्टर, ही शूड हॅव द गट्स टू फायर हिज TCP मिनिस्टर. हें व्हडलें आंदोलन जालां, सगळे गोंयचे लोक पेटून उठल्या अँड ऑल मिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत इज डुईंग इज प्रोटेक्टिंग हिज TCP मिनिस्टर अँड थ्रेटनिंग द पीपल ऑफ गोवा. सो हांव हाजो निशेध करता आनी हे जे स्टेटमेंट्स करता पळय न्ही बाबूश मोन्सेरात, आय थिंक इट इज टू लेट फॉर हिम टू डू एनीथींग आयदर एट द स्टेट लेवल ऑर एट द CCP लेवल. हीज टायम हॅज कम. CCPचे जे नॉमिनेशन फार्म कॅन्डिडेट्स आसा तांकां जे धमकी येता तेजे ते ऑथोरायज पर्सन आसा इनचार्ज तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय, ते सुद्दां फील जाल्या ना? डेफिनेटली पळय, जेन्ना अशें जाता आमी कोणा कडेन वचपाचें? वॉट इज द रायट फोरम? CM म्हणटा न्ही एवरीबडी शूड टेक अप दीज इश्यूज ऑन द रायट फोरम. अशें जेन्ना तुजो मंत्री म्हणजे आतां दत्तप्रसादान डायरेक्टली सांगलां ही हॅज स्क्रीनशॉट्स आनी सगळे ताजे कडेन पुरावे आसा की कोणें कॉल केला, कोणें कसली धमकी दिल्या, कोणाक कॉल आयल्या. सो अशें आसतना CM डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां सांगचें वॉट इज द रायट फोरम टू स्टॉप दीस इंटिमिडेशन अँड गुंडागिरी दॅट हीज मिनिस्टर मिस्टर बाबूश मोन्सेरात इज डुईंग टू influence the CCP election, which he is guaranteed to lose on March 11. The voice for Coin.